السلام عليكم السلام عليكم بنار ساين بنار دو فلا مفاسو لا كوتو ني ولا مو توباتي ان شاء الله. يو السلام عليكم السلام عليكم. أنا ولا هكذا يعني إن سجوني voilà bata. السلام عليكم السلام عليكم. المنا لا شمو دام تلا dans moins de 2 minutes inshallah. C'est mon kendeba bena la vocal do le bulala la tuba koto bena la sumanna dondi anta janyala kurebe keri de bo kambaralla tigitilin tabaralla le mais bon wo bien ataya ni monna devoir le ti alako inshallah ngana donni sumo voilà. Maringalo bafala ko a'udhu billahi minas shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation au jamaki anamusul hal konton ura yen nantending al doho al din al kumtanyo Mustafa Sawani anal konton barinya controla misilime ya controla tigininta ya controla famaji gobe controlmento menala audio do bulala la memang folam baringa de beyen baring misil molien danembe audio yang bulala la tuba tahala lu mene be tahakan ala moy kantala ala ma alla silo nyima wulila ala ma nyima dunna mene fanam be tahala dula be to parce que apolomiki do bi jembo le bulala la parce que bi kuma kan na tata reso soso la aseta ha be le to asesi jan do le to wol se tahala me isa mota ibulu fulola mais ça si mbe adresser lin jahango be de la katrabe tuba fonni keduma bari fidao meni betilinda la habo Senegal to habo Guinée Bissau to
khabo dunia ton kan nano beto ni meni khatra ala hameni harji heke ki betahala bola mfasu nyenna tuba je même fo mishidi mol beyen waxto yen to hanjo kumala waxto yen men problème fushin tato mo hol beta kanne autorisation ditale problème toto ko na be nyamen ala fonya bari wo kono polémique linata mena la polémique non kan après mena la adresse la na groupe luma groupe jama ne mo inti mene be na tuba khabo ben kantoma hatab la fondation jeunesse ba wo kono mena wo kamfolo fonga audio mbulala alihila me nala hayna me wotumo butugun domo alay makutubo le kangati na alifale mo be duali be en mayani jate kende ala domo na seti binar leti na alifale mo be duali be en mayani jate kende ala audio yi mtabula la jang ko ha mo doxoya be audio bulala dron parce que audio be dula beto audio na shita dula beto butugun suturante donc wala hake mfanamba bulala la jang ninga alhamen ken harji heti ha fo mbari ngadi insena wo dafa fudo fo mbeye mba bulala la audio yin alhalame abedam tala alay makutubo talma après na alfa benare alay sheti ta benare inshallah ali tulmalo alsenalon pourquoi mba bulala la insena kumodo nin faka ali tulmalo. Yo, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khayimbulla na khalifa ba afundola nkoto ke ala sanku anala korebe anintale bolbe nyantanki be ntala habullahi kili khibaro min be bokan tuba khala si abullahi ma hatara ko komfani surubay do batakili barka samasi tuba fidawo batelle bulu fidawo do min tambita akitama lotimbe na mo torota fidawo min bena lawo ko maten nyim fanan tele jarim baki ala sidiya abake la nyami ala karamba alfana nga kewonya nta fele ala gambi be madin anin na talibul be ala hana ta tuba hana kembulu maloti ke ba fulale be yin fidawo ke kan tuba ala hani ne san ko ne ala yin fa inin dolun te ben ngato harbi ya declaration de ke jumoto ko ba karamba ala ta mu fidawo inti ko jahani karamba ya be son no male ko fidawo ntele mutalitella wo kusi family be tuba wala ben torali non te ntele sewa ko min tinta fa be ta kan ne tuba bar nyinne fota be bulu ko hila ja hafidawo en korosi folo ntele ba ta fa ngada manatel tata wonte tanati akata fuci timbe mu kilina timbe habila kili bar nal na talibon ni luntangal ni gambingul be la nyon kan ha samba tuba atata ke maloti a toro le benana bunyala ala sidi ala bangi wo fana fota tuba nguli ko me mo holu tano minga folo tinya minga fula nyoho toben wo man fonni wo ko le bemu batanya sifa bulla ya bara bulla le fango ko ngan kan ni enregistrer ala ko hake cdt abetala kuma kan mi tala khalifola wodingi dalamu nse jeleme na fidawo en tanya korosi folo ntel min fa bi jaba sifa ngulu mo jamma man tartala parce que mo man la en ko le ka be jari wo ko la fana gouvernement ye mo bula signature le ka fidawo en garantie ngo o signature le ketale bara be nyamin na teng me wakal no ha ko limania mbaring li min be wala Sénégal wodingi dalamu mbe sa ko ki hakilila hanal man molu beta hitilin tuba da ten folo nyim folo nyanta kila ni ala yin nyimma bala dokutan bebe nama inshallah rabbul ibadi alsha ko na kontra ko nyima balbe nyim manken sagoti de wallahi nyim manken sagoti aljan kura alay ma kutubo le la mela message polémique ci man tarta be sa ci to almo ñoo xam fa xamodou na alun tema jan nyabala a hafa mohol le kili hi dissuadé parce que fidawo be kala bari ako be takan nyamen naten folo etel sena mais ila mohol men bi je ku mutanyo holu hari mari sikita hanaiti parce que ma don ku be tambi kan nyamen na folo bon mbeta no me benala men na mela ako sayan suruba la fanni wodo ho ndena lo wala fanan na mela ala hitu malo fanan tala ala ko sena falien
sentane momenti ku do bije satra ku manjam mensi be sa samba je kan ha be mumma adu ha nyim fanan name أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم yo me bari mitimo be kontonna karambaya ni jahabe audio meninga la mete nata tanyandan kingoluma alaji sankuminar le sorbay lo dogo alaji sankuminar basta faya minjan nangi be kontonna atasilima be konto abata foko tasilimantina la fida woto ko ma semetina la fida woto nyan nagi fanan kirita lu kankan ki karana fida woto al kana mo dankun audio munala tahatal manjan danki karamba bonsolo malti ka bonso munti nyami mo kilinge milo hakaramba ya ko motinya ali na nga fidao ke karamo baye ana bonso be aninja habe fidao intitinya kati sentano mul bentema animi la korila audio infanan faniale fitinan tato fuin tato fidao imbikelele abikelele karamba hormone na barako sabula anna naja hake bal hormone sabula fidao imbikelele sentana kilin kanilo ko ha fidao tinya ba ko fidao boti tel bulu benkanto ko ha fidao tinya fidao metiano fe na bi fole ale abi fania nalman na no mbatalon albati la benkanto kan tuba ke baldunga tongola ale association bela amman fo ko mo kana ke tuba mo kana ku ke tuba ye ikole ko association mun si tuba tinya ko hole dabula ole dum fota ole be garila ti be fidawo tinyala alkani dankun alna hafidawo ke alhamdulillah men kamme sankum binari alsi hakketo ala sankum binari adamu to la ko seti be si hakketo parce que hakkilo asmayla male seti fanan beleje baranye mo sankum binar lati kumo do amuto la nala halame alay ma kutubo sur baylo kafandi men jana kura kuma la sankum binari nyin tata le moti donc afandi ne mo infanante ben ada jam men kan mbar ngelu ke mana musumalu be men fola misilimo beye alamu nyohon fahamu nyima dun nan na bungol kono na habilo kono na satelu la alamu kisla sentane ni sentane kuluma tuba 2005 et 2015 nimbi tema sansia mambeta tambi de san woro nyoko de bayka kabrin girimbo membulata je nim fidawo suspendita fidawo la suspendi alhamdulillah rabbil alamin manso la fonni sire ya betake jonni ma de betilo abata ko bata négocier abata laka bar mum be mutari mbar ngelu e ko koni fen wulen ngi be mba faka ni hatu wulen je hakay borlale ni ha bun kono kilingal ji ñohonna habila kilingal ji ñohonna ke ba kilingal mamar nga na dingal ji ñohonna mbe gwari ñohonye mbe ñohon to tinyala wahato yinto asalon ko kuma silandi mbale ko sentani beti dunto mala hi dunto nyaawo nya bar sentani beti dunto ala ma kutubo la kuma kan c'est vrai ngame bar wahato yinto c'est même fo misilimo be hay sabari wala hafisa sabari bari yatide tumo do bije kumo bente fotati fidawo na wala hotata so ho men naten adam to ala hagirim bo me jam bi balay li fanku
karsala hake ala ma ki la baraji lan tele be alla nyalla memma sate ngala firi sate me la firi non na groupe ni wala mo ben kantoti na alifa le doron bi na bunya mo le doron be groupe yin kono la jeunesse et fondation parce que wala mo ko kilinati na alifa doron ne bije na doxo yaru mo honte ni to bar groupe yin sandanto yinu janna wo mbeta kuma kan menime ani mbeta gidim bo menime hambata ina turaya ko fangala problème men nin dam tar problème mo groupe be tara mo kilin kuma kan kilin tara mo beti bimbata to sege ku nyajal c'est-à-dire problème be tambilal abata ke ko kurti ba dajal tegrenga abe tambila la wuyala do famille be so bo kan honna do na hakili ma be so bo kan honna do dingni mfalu nde kan kilin fola mbata ta ma shedo do jija est-ce que wo sabo be borum mento est-ce que hera ko le mota ali mere fi desi dondi ali mem mira dondi awa tumole janasi wato le janasi ni wole mo fondation oti jeunesse ni wole mo ben kantoti atedemo kiba kilinga mamar ngale matelti bi albeta digita dunia bi la ko contraire katelunte kilinti alamanke bemba kilinti alamanke na hakilinti alamanke fa hakilinti kadinte habi la kilinti en tout cas ma fo yelo ma fangala wo ma alme fatanno barke baro ma fangala albeta contraire ta dunia bi la o man di alla barake ndefanante nante wahato yinto nyana kuma kan amen lame wahato yinito kuma kan do bije wolu fo wahatinto wahato yinto na albata me ko nyini na ha albata masoto altata masoto nyawo nyama butum wo tata ke mo fuchiti no beta waranse manke est-ce que mbemu nyini na hafo fo karsa na de bulo keta tuba fo ninkelu ke kende bale tramo tuba fo ninkelu dunu kunu tuba fo ninkelu ni sate dolu na jahanga sate dolu no besi ya hatu bangul le manu fondin sire yala bari nyala fasu kanola barkablin girimbo yimbula kalemme be ko dun tani honna ala mun kisila to nyogo made altala ahiban ne to nyogo made sate nali hiban to nyama billahi wallahi altala ni hajenna alfalu iman jarabi iman malu ihila ko beke behi bunya ini alal trambe contact wo contact wo dingal ni mamar ngali katata ho contact le ligne kuntu ne ala tema yo problème le to harin na hero nata hero do sa fo kwa cha tinya ko haraman bat na man bateto har sa te bela nafa bato parce que atema ake ubi atema ka akunya tongoti billahi aseke kat sabuti ka hasateo ka hoko tinya wala jum taren tuba bi abente mbi ko problème mon tramo na kumo imbe tramo no ko turaya comment dire turaya ni karambaya problème jahango be tale moti ala ko le senya arranger wo fanga mun kata woto o ko bata ke ko me hafa isun kutungala bi mun jamu tare problème ku tali bata wuli fondation jeunesse benkanto ni betan naside sandanto ni wallahi abetan naside
muna fanga adulado parce que hari c'est ça telo sabonla e ha fondation ke diamangati ni manya suma di sa te o mo holma muna fanga fusin tala ngene fali en kala alinga katanga na sa te nyasuma ngana sa te alifalu nyasuma sa te mo homo ko beni la ke basai beni la alifa ni ko même manda ko wo fana seta hado seta hala alifa la bo hala alifa la sigi beni la alifa c'est très grave tu ba fonin kelu kunu ke kende bal tramalti ala hataru bal fanna ala harisiki ta ala hafen fen soto hata fa suolo ala hata ko fa suolo sabati wotumo to comme njame fala ibi fandin dimbenali ya ibala nala tata dimbenali ya ibala nala wandi mo hobenali ya ibade mala million to ibi de mala ibe nara jamma soto la nyamenna alako i xane mo soto ifananga hero soto ifananga ke sabuti hita mo ko dema tuba malonta inneto fonnin ke malonta inneto wotumo sati to bengal be mutare wotumo fadi nyame be mutare wotumo nga hero ke na tu sate do fanam ko ka hero kai nga bungolo do fanam ko ka bungolo nga baba la hiji do fanam ko ka baba la hiji wotumo hero ma fangal ningo do men sotota dante go lanya wo trambe nyamen nanu na mambo nyanu ça tra problème fu intidi dante go lanya kilin namo hataha hadante go la alfalu hakul la tahama barnun kon ko alfalu hakul la tahama akene ke mohol yende mene ba fola bi ko ngatu alfalu ko ila kuma kan solo gan min to hayla kuma kan no wonte e me subodi e me ko ngodi mo homa e hanage ba kanna alfa bunya trambeleje wotumo woluto barabata si into han alifalu ete sa alifa men bunya sanyi wobe madandinne alifa men bi la groupe o soutiendi ou bien la association soutiendi ete bol alifa bunya la wala mo alifa kendoti alifa men ni ti d'accord tema e man wo bunya wonti tel alifati ki kilinga dingelu musu kilinga dingelu nyembe masilanding nyembe mamadulin alinga kambor la kushi fanyin nama wato into mohol be wulidi ibe tilinding alifa sula sikko be doli son sikko do be dolla doli be limani yaran kibe tahala bar sikko be dolla be kuma kangal dunna mela sikko jomella wuli be tahala nyadi nin na message men de tambila réseaux sociaux la tugun nin wol si tawluma est ce que woli be courage soto la xana alifa sula surtout kumolu tomba mela kumolla nin si taje men be kala to ba fo nin kele avertissement kilim bolu fala dia misa ngarde kilim bolu fala dia bunya ka nin guliya kan ali ngambulu du nyohombulu ali ngakata habotura ya kuma ba habu fondation ben kanto kuni jeunesse kuma ba ali ngay regile mo kana ke responsabilité ti i hafaha billahi wallahi même bebe akunya to nim même fakata saya ha men train to ita ta fakata saya do atemi sarako saya ha men train to ida be kuinto ita ta al traji ha abe galalde altala ya do ngolo fo har wura na sito kono ni sita alaya ha fo alaye kombulanga sa ginga mentinya ngata ha to ben trop tard avete che trop tardi ali kudo bije mo na sita jando mabutung ibata dimbatigiya parce que même bébé nyato nyabal ko mo la mo so be yalla be fola la mo ba yalla be fola ko bebe fola barni fana tartati nyadu la sini isa fo dinga ni wulta nyim baba le trambi jaw ni le trambe tuba nyake kanja wallahi mo mi ke nya soto etel trambe association karsa ou bien etel trambe groupe karsa ou bien etel trambe ten wallahi wol man fu sate ko na yo wolu jang wol man sate nya suma wala waxto to jang sate man nya suma fadi nya anim fango ya hol le muta ya sate mbe ke nya honto mo mi si no mo me fenge
tuba fo kelo sandanto en kono mbeta lon ha fo ko moho baro tuba ni ba kelanu mo si ban alfa si ban ou bien manson hatonya bar mbe beta lon nyfanyem bi ha fo ko mo sonta mo manson ni te wulta projet men naje isake fana lo ko mi mata isake mbata si na stade mbata si nonto parce que sandanto un projet si amani bata réaliser groupe dole si lo kante gala aseke dole fana si lo kante gala aseke woto mbe nyon kele kam na sile tout mo men na ite beta lo ha foko ela taro do la projet contre wo mi ake kala projet meke e da fana na taro do la projet contre wo mi ake kala projet meke ali mbe nyon ko mon na sile mbe nyon ko mon na woto mogol bena kan wahato yinto ki bena la tuba est-ce que me akalemi ke dondi nga kumolu be da bula tem folon yi bula pubelu la folo han wahato yin ngatambi parce que kuma kanu be kerin ten men be tambi kan taha uyi kana taha a be bolala uap kana bo ntende men jente nga ku de filicia man ma soto dulal to kabe nyaadi ke dolu bata audio dolu kabe kala dolu ko kante kala dolu ko problème même bebidie abe tambi kan nyamen mo holbe informeli minute à la seconde habe moma ko mo men fota c'est très grave wotombe kuma kiline fala jam womo ben kanto ni fondation jeunesse la kuma kangalati mbe kuma kili parce que atulum male asan riyamale bar sobele mo sérieux le mo mbemba no mo mbemba kan jolati amama la khashiya adinga dolu be balurin bari tulube naten ibi baba la fasala bari fo ngay info ala ko fo ben kanto fondation jeunesse ise inta exemple ti ala ko yahanyo hon fahamu halon ha foko nyinga nin ngale muyti nyohon fu yomu tarin nyi mela bang to nyale be labanna mena rawoka ko le jan kabrin nyi damu to ko sentani manni sentani damu to ko ngololo ala bandula e man wolonda abi sambala ja woja e man wolon woje sanji lulu leto njemin tobi awa ben kanto jeunesse fondation exemple felenti mbe men fola lien nte bemba ni wolumu kanjura jati sariyan le tarta bulula ana la dimba ya le tema be ha musolu lenne musolu ni wulita shina ya kelo ni kulula ahsiya bar méthode to jo antarta en bulula a hala musolu fatandi nyon kelo ma menna ou bien hari tata kele bar waxto si jamfa iman kele ala muso luni bula ni men bulata nyonna asi kilile anta manyinen kala folo foni kurata aja fola ene ko ko karsan muso Mohamed be kele kay be nyonna asi na mal lo nyamenna asa fo ko karsa bambu isi na muso bambu ko ha bambu ka bambu ime hani parce que ho bambu wala hafise wala hadila ahigo city hawo bambu wala hadila ahigo city musu do sa si na musu bambu ase turu konti fayen abemen kala musu ti janna hala jigi ase turu kati hantaro habate fanga la kor abata kori fo ke fanga jana ka jana kori lete asa ko so man kori ta lai kan jura kon kori ta asa ni hala jigi na singa sita dugu ki salo na haja korita o sasi na musula jigi mentrambe kota so fana afsa fo fana nyan ko do fana nga kolo wo fana sa kolo do im fana sa wo fana bambu turo konti mengo ke do im fana je turo konti le kela abe bamburu ni honkoto après
butugum a hale jigi asa ko nyama nyinin ka asa fo en ki hi bulo do nyohon bulo ishi bulo do nyohon bulo ise ke kilenti o se janyale mawul la kelo mede si na marle mote ashi bula nyohon bambulale woto mbe bon fala ben kanto fondation jeunesse waxatu betashi mbena la li obligé la la nyohon bambu na le tidenti firin na nyohonti danni wurala ala ko ala hatara kalama hafoko parce que na waxatu into malala nu ñi non te kerin neten ko bari mal malti ko bun kono kilinga malti ko habila kilinga la malti ko duniya mbatal la ko momen bela me san danto nyin kono ali sabari tile ali sabari parce que ali batala sa san danto nyin kono do ko fusin tekela do sa ke ko me bato do fana ko fuyin tekela do fana sa ke fusin me bato me mun kala side mbe si kala into al ba fi al dingal nya hala kay ku sifa inma al bulu al ba fi al mamar ngali nya la ka ku sifa inma al balur nge idin harama fo ya balo nar jata ha fo mo acteur dole to ku into e mamar ga harama fo en jata balo nar ko acteur dole mu ikute bi harama di nya man son ya de ya ngaladu idin se tarli la ku kan barami makitino woto be men tarala bi hata turaya kumaba hata benkanto fondation jeunesse kumaba alinga sabari alinga kata nyhon fahamo haduna sa telula alinga kata wahato yinto siyamam batataha hataha gidim bola mahatuba wahato yinto alinga dabula de akana bo moto de asabo kana bo moto de hata yisi fanan kalu ngatu mawlo hataha dori bisigi neten kalu ngatu jama ha jensen folo benala men kala ngake akana kede ante dialam xola ko billahi wallahi mbatan kadima sula maso men nganda tel ben fakhla fonnen keluto ni men ngake ante diale de adi nga sabarde nga kam men nyanyi ni nabi hakam men nyanyi ni nabi 100% sate kono nse nyohom fahamu nyame khata santo handugula betala saha men be had no honna faso lu ni kulu asiye kesen tasieto e habun kono do la fasa bun kono may hahabila do la fasa habila ma exemple frappant felenti nyana audio men bulala ngay bulala la exemple ki hafo bun kono killing mamari bebe mba killing ebe habila killing dinnem fa folo to intrante tuba ma 30 je be me ko ma ñon fe jamais be me ko ma ñon fe ntel ni hanje ko mala bi ha ben situation Kenya le ha ben situation Kenya le ma wala ben bulari ko mo ñi dola woto démarche futina kata ni fida wo inde bul kata interesse men ke doron tuba le la firinga moti sate la khala firin alako mammel lom betalo bare ngato alako to ngato muslimi yaka ngato bari nyaka ngato nyohon kanoka ngam fam majigi nyohonye donc on te kumbo janyala na tale bi hamisa ngarde ke hafo mo liye meni be tilindi njela hafo han wahato into man problème me ka ba itale no wo fanan keta ala kana ke kunya wulikili mais ni si jamais il y a un problème insena jang ngalu informer halalom men betambikan terrain kan khafali en benar sini samedi lungo mbetala nyor nin kaba ke betala sumunna namanda kasetu afanan sumun tawleka
inshallah wo fana be kumala kulle kan mi san gardi ndolle kan kelo manni kelo ani nyohon do ya manni manni men so ke wo fana sentan be naro wal hadalu kan inshallah c'est normal waxtu do lu ngana kulu kan ala ko ngana kulu ma toben ala ko ngana nyohon yiri bula ha fo mo hondin na munti inshallah tantu nat ke misili moti na ke nyohon fahamu lati nyohon fahamu ke nyohon fahamu lante de nyohon fahamu be duwala fa almen sana butu ha union la paix jama ke na muso halibe konton bari nya contrôle misili me ya contrôle ha faliyan ni men be tilindin tubala waxto yinto problème monte ni ngaje problème fana bidien sebo ngalu la long na contribution le joti afo jama be hafo lagine fondin kelien na tuba fondin kelien hafo jahanga sate tolien kalin sen sabar nyon nyaali ngambulo du nyon bulo alin nga ke kilinti alin be hade alin nga sentani kele alin kana nyon na fasa tumo men na kelo bat keri wala hakul be gravo parce que tumo men na problème be bulari janne hi digi lam hote xama sabari e kayen ko yin seki telela be ba fodi tan ko yin seki telela donc ako mo se kementi njodo leto ne hi ala men fo kelela la koto sariyan la koto bari mal la koto na ala la sariyan tuje al tata bara al fangala ni dia ni la fangala la kulula al tala se kudo italla salon ha ala ko halon kala ma sayabi donc njoku do le bul ala mon bola bulu ala mon kala fanda sagilati ala mo teben kambe ngadu nan na bungol kono na habido lu tema ndambal tema hafali ko bedan na janne bi bet nari nyoro samedi ni benari nyoro ala tarjan direct 21h à la même heure ni ala hala ni hafali ben ko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustafa Sawane union de la paix.